ассалому алайкум мухлисони футбол. ба таваҷҷӯҳи шумо шарҳи бозиҳои даври сеюми Лигаи Ҳакими Мамлакат. Бозиҳои даври сеюм санаи 10 май оғоз гардиданд ва санаи 11 май даври мазкур ба анҷом расид. Равшан бо Душанбе 83 рақобат кард дар ин давр. Локомотив Умир бо Барқчӣ ва Парвоз бошад бо Ваҳдат дар майдони худ. Хуб, оғоз мекунем шарҳу тавзиҳоти худро аз дидори Парвоз ва Ваҳдат ки дар варзишгоҳи фурудгоҳи Бобоҷон Ғафуров сурат гирифт. Ин дидор Парвоз дар даври қаблӣ дар даври дуюм вохӯрии худро бо Файз Канд бо ҳисоби 0-0 дар сафар ба анҷом расонид ва талош кард то ин ки дар ин давр соҳиби 3 имтиёз бигардад. Дар оғози сабқа аниқтараш дар дақиқаи 28-уми майдондорӣ бошгоҳи Парвоз пешсаф гардид бо гӯли задаи Зуфарҷон Акбаралиев аз канори чапи майдон ирсол карда шуд ва Зуфарҷон Акбаралиев тавонист ки Парвозро пешсаф намояд. Баъди ин гол довари марказ Гулмуроди Саадулло Абдурашид Мирхолиқовро аз майдон ронд бинобар сабаби эътироз кардан ба кӯмакдовар. ва дар нимаи дуюм футболбозони Ваҳдат имконият доштанд барои баробар кардани ҳисоб, махсусан дар ҳамин зарбаи кунҷӣ. бибинед ки чӣ гуна имконият буд барои футболбози Ваҳдат, вале дарвозабони Парвоз тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. Имкониятҳо барои футболбозони Ваҳдат дар нимаи дуюм буд барои баробар кардани ҳисоб ва худи мизбонон низ якчанд ҳолати хуби голзанӣ доштанд, аммо новобаста аз талошу кӯшишҳои футболбозони ҳарду даста вохӯрӣ дар варзишгоҳи фурудгоҳи Бобоҷон Ғафуров бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. Как вы знаете, то есть первые две игры у нас были ничьи, значит, дома первая игра 0-0, вот, и выездная игра 0-0. И сегодня нам как воздух нужна была победа, вот, и ребята настроились, вот. Игра была очень интересна, обоюдо острая и со стороны Вахдата, и с нашей стороны. Но, как говорится, везет сильнейшим. Мы забили гол, выиграли. Я поблагодарил ребят после игры, поблагодарил болельщиков. Вот. И будем готовиться к дальнейшим играм. дӯстӣ бо Ҳулбук дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷайҳун рақобат кард ва дастпарварони Бахтиёр Ҳакимов дар ин давр талош карданд ки соҳиби 3 имтиёз бигарданд. Дар дақиқаи 27-уми сабқат Қурбон Маҳмад Ҷавов тавонист ки ҳисоби вохӯриро боз намояд пас аз зарбаи задааш дар қабати дуюму хелам хуб майдондорӣ кард ва дар дақиқаи 29 бошад меҳмонон бозиро ҳисобро баробар карданд. Насим Маҳмадқулов тавонист ки ба задани гол даст ёбад. Дар дақиқаи 35-уми сабқат Раҷабалӣ Холмирзоев бозингари Ҳулбук бошгоҳи Ҳулбукро дар ин дидор пешсаф намуд ва дар дақиқаи 42 бошад Қурбон Маҳмад Ҷавов натиҷаро дар нимаи аввал баробар кард. Дар нимаи дуюми майдондорӣ бошанд танҳо футболбозони Ҳулбук ба задани гол даст ёфтанд. Сараввал Насим Маҳмадқулов ҳисобро 3-2 ба фоидаи Ҳулбук кард. Дар ҳуҷуми дасташ бубинед ки чӣ гуна ӯ ба задани гол даст ёфт ва баъдан Равшанбек Хоҷаев ҳисобро 4-2 намуд. Дар нимаи дуюми сабқат қабл аз он имконият доштанд футболбозони Ҳулбук, вале аз зарбаи ҷаримавӣ бубинед ки чӣ гуна голи зеборо ба самар мерасонад Равшанбек Хоҷаев. Нуқтаи ниҳоиро дидорро гузошт Зоир Холматов дар дақиқаи аввали илова кардаи довар ва ҳамин тавр бошгоҳи Ҳулбук дар сафар бо ҳисоби 5-2 дӯстиро мағлуб кард. Бозӣ хуб буд, дастаи Ҳулбук ҳам дастаи хуб, тайёришон хуб буд. Дастаи мо ҳам нағз бозӣ кардоне ки аз ҳисобе ки бисёр таҷрибаи хуб надоштанд бозингаро, аз ин ҳисоб бисёр хатоиҳо ба роҳ омад ки дастаи Ҳулбук ғалаба кард. Мо дастаро нав қабул кардем, камудиҳо бисёр ҳаракат мекунем, кор кунем, ин камудиҳоро ислоҳ кунем. Бозимон хуб шудааст, ҳаракат мекунем, бозимон нақс шад. дар ҳайати даста бисёр бачаҳои ҷавон ҳастанд, чӣ хел ки шумо мебинед ва ёда таҷриба намерасад, не ки дар оянда онҳо бозингарои хуб мешаванд. чӣ хеле ки ба магон маълум буд даври сеюм гузашт, мо бо яке аз тимҳои пурқуввати Лигаи Якум бо тими Ҷайҳун дар қисми аввал хеле бозии хубам гузашт. баъд дар қисми дуюм бачаҳоро сарҷам кардем ва бачаҳамон хеле бозии хуб ишон доданд ки мо 5 гол задем ва бо ҳисоби 5-2
حریفا مغلوب کردیم. البته وقتی که تیم میبرد با امید بردن میبرد با ما یکم خیلی چیز نیست که ما مقصد ما باید هر یک اچکامون باید بگیریم. بچه ها زده چمون دادیم که بردن در کود بچه ما از بچه راضی هستم که یک بازی خوب نشون دادن که ما غالب شدیم. صدرنشین جدول لیگ یکم مملکت لوکوموتیو پومیر در دور سوم با برقچی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار رقابت نمود و لوکوموتیو پومیر در دو دور قبلی خود پیروز گردیده است. در آغاز این دیدار بازیگران خط دفاعی لوکوموتیو اشتباه میکنند در نیمه میدان دستشان و برقچی باشد در همین هجوم خود پیش صف گردید و در دقیقه 12 سبقت امیدجان رمضانов پس از پرتوفت دستش توانست که با زدن گل دست یابد. توپ را وارد توی شاهرخ رضویف کرد این فوتبالباز برقچی. پس از این پیشصفی رقیب بازیگران لوکوموتیو امکانات داشتند که نتیجه را برابر نمایند. اسلام زویروف سربانی دسته با دروازه‌بان 1-1 برآمد ولی توپ را وارد توی دروازه کردن نتوانست سربانی باشگاه لوکوموتیو. در این گذشته در دقیقه 21 سبقت حساب برابر شد. عزیزبک حسنов توانست که نتیجه را برابر نماید. دروازه‌بان برقچی آنقدر خوب بازی نکرد و در نیمه اول بازیگران لوکوموتیو میتوانستند که به زدن گل دومی خود دست یابند ولی در همین هجوم به توپ نرسید مهراب عظیمov. نیمه اول با حساب 1-1 به انجام رسید و بعدا در نیمه دوم لوکوموتیو پومیر تشبث رو به دست گرفت و فوتبالبازان لوکوموتیو توانستند که گل‌های نوبتی خود را به ثمر برسانند. در دقیقه 52 جانیبک شریفوف حساب رو 2-1 کرد و پس از این به میدان وارد نمود زیندین رحیموف شهرت المرادوف رو و از میدان گرفت شریفبک رحمتوف رو. باز هم پس به نیمه میدان برقچی باز هم نافهمی میان دفاعگران این دسته و حساب 3-1 کرد رستم سویروف تحت شماره 9 بازیگر خط حمله لوکوموتیو پومیر و لوکوموتیو به غلبه سوم خود نزدیک گردید. فوتبالباز برقچی میتوانست که حساب را 3-2 نماید. در دو امکانات بازیگران برقچی به زدن گل دست نیافتند. در اینجا شاهرخ رضویف در خروج اشتباه کرد ولی نوبسته از این حساب تغییر نیافت. دو تغییرات یک بار وارد کرد سرمربی برقچی حکمت فوزایلوف در نیمه دوم ولی باز هم نفهمی میان بازیگران برقچی دیده میشد مخصوصا در همین هجوم. ببینید که آنها نتوانستند اندر دیگر خوب بازی نمایند و دو بازیگر لوکوموتیو بایر به عکس العمل میگذارد. در این هجوم خیلی هم خوب بازی کرد رستم سویروف و پرویز حاجیف باشد حساب را 4-1 به فایده لوکوموتیو پومیر نمود و لوکوموتیو پومیر در سومین بازی پای در هم خود در این موسم پیروز گردید این باشگاه و بخوری با حساب 4-1 به فایده لوکوموتیو به انجام رسید. Что я хочу сказать насчет игры против нашей команды. Сейчас каждая команда будет настраиваться, то, что как они считают себя, что они играют со сборной Таджикистана. В основном, как вы все знаете, что у нас в чемпионате мира в Бразилии. Поэтому каждая игра для нас, это, знаете, у нас подготовка идет в основном к чемпионату мира. Мы именно отрабатываем свои системы, тактические упражнения. Вот это, видно было, что ребята молодые, бархчи, они на нас хорошо настроились. После перерыва мы ребятам объяснили, что уже надо раскрываться, пора. Поэтому второй тайм мы уже начали прибавили чуть, и вот результат такой 4-1 мы победили. ما تیار بودیم در خیلی بازی دسته لوکوموتیو پومیر تیم نورسان چمپیونات جهان برآمدگیان ما فهمیدیم که بهتر و یا سخت‌ترن از ما لیکن ما کوشش میکنیم که بعد از یک سال دو سال ایوایو دام سخت‌تر شویم.
بار دیگر توجه میکنیم با نتیجه های دوری سومی لیگ یکمی مملکت. روشن با دوشنبه 8 با خود را با حساب 1-1 به انجام رسانید. روشن نیز با چنین نتیجه گذشت به انجام رسید با شما منصور و اسکاتا با حساب 3-1 اسفرا را مغلوب کرد. لوکوموتیو پامیر با کسبی 9 گل در زمینه اول است. روشن و فایزکند 7 امتیازی دارند و دوستی باشد در زمینه 14 قرار دارد. دوری آینده لیگ یکمی مملکت آغاز می‌گردد سنه 16 مای. در این روز روشن با فایزکند در سفر بازی می‌کند و دوشنبه 8 لوکوموتیو پامیر بازی مرکزی است که سنه 7 مای به انجام می‌رسد. این بودن شرح بازی دوری سوم لیگ یکمی مملکت. خیر.